الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رترين كنا نجوكوني ناسو خنتا ناسو ماما ناسو جورا أيغما أيغرما ألمنما أغرسما أسر دلندي أسر كرمبا lenki wona sibiti ñaani banan kaso tampiliro kabu walla tampiliro segu hijiriya nga wujune kamona gati tannagate do sino filega gimu uttun kaso ñeru 2021 oga tawu tampille kesi wo jaabinden kam ma hola dam mo ho na allah ñaga subhanahu wa ta'ala ti to gonum po siru adi magankutu isu kallangundo a to gonum ka su siru yalla gana sakhanu ma yagani furuna kumme murondida na tunton caga jama na kasaran gomma ganni benu ga biranta ko no ngalla na sahado tangere sutoro deyeña na haju jareña yelli kallengalo ni killi siren kamana ne on nodana laatoy na haji gumundana ju haju njara ti allah kallan ka hundo allah hormanda barake o billa garno question njabi ndengo waagi yo godani me kam france nati mari konare ni france ay santu wa foy dumbe sila suga ke foyey mangañide salle ke foyey a tambinne asuraqe asiwake afitu ani mi siden tapinoganani bayi mi siden kidimandana hoore mi siden toon to hoore ani ora keña fatiyam parenkita daaru nanta fati ide ɓenga saliyam mbugu oɗa allah ñaga tetun ka wondi hormandi barake arna hinne mani konare arna hinne ahi mari konare o duwa saliyam mbugu yimmenɗa yimmen cuuɗa o duwa santuwa foye sede sugeno gananga ke aadettu kegiro suway arna hinne mariya na ko menne on dada na sakkenne on dada ti allah hormanga aɗo allah barakenga aɗa kenga sago fofo ɗamɓe kamma ya nayagano furu quoi naam ken palle kesio ɓe gayre gonne kesio hana ɓe gayre iɗi kiidana europe allah kiiti hateme ida yahumbogu i fate awa ida kahiti munday ko dibro sun kahitina demande bo mariyasin kahitinnaema yigama kenkita haliranta yahubay kahitinna barni abara kahitin kinniya kahiti ke togomaga bara kinniya mallaga kiñena yikina fati allah gana hinne keta letanda mundi ida lemunu ku habankalle tugaɗo ida kencigindi wakkinni lemunu kuwa ida mundi maga nanti comme ankinaga fatiya keta ankina ka kahitiɗiɗiti wona kinan kalle tugaɗo cigindanda iyo iki ga kina billaga fatin ada la ida hate shari'an kar ya goma ni danaga iyo iki ne yagun ga dike di watu hariga makengita inda ne mun kusare ka hitinne boy tina mun kusare ka hitilli ku diga na kendenge tam ina yagu ke de tingalla ifarni kinan kalle tuga don kiniya diga na kinan kalle tuga don kiniya tan i hay kannano nyai mana daga ina kin kala siraga ba walla madaga ina raga bawa billaga fatini addalla yagundi danaga ke kanne hayega tina trinde nda barakama al jawab onadi akhirar ke daga ni jabe rahimahullah rahmatan wasi'atan illi allah gana hinne ankine ti allah hinne yurwande ado silami suga kingi nyawre wa fani nga hillande be kon nangi nga yarda anke me ko tende de allah ganna gem bahay ko arnoji de allah ganu en am bagala ke tono allah ganu en nyaada ngakkan wado barne kunu khalisi be ngegatu ki khalisi be usugatu allahu akbar harbi allah ganna no hinnodi de allah kannana sere tangande amagabo surtout hinu hilli kara yagaren kara naburen kara wa thalitha ngasi kadibe ko ganda akhi yagare mabafi shuwari ki khalisi anna wutu bawo nan dandan ki na fate ke makinyi kunga ti babu nugo amakinyi yawo ma luwan kara yi kuma ganya kenyan keni fana finlandi anke mabaraka hitunun kimi nan marada ai anke mabaraka ana hitugo nan ti manki na dangara anda mugundi kudan na kinan kalle ai andi na mun danki na magana mariya sin ka hitin koyi anna yago ka hitin da bari ayam bara problem na minna ke kan sinan balale nyai de diga me duro mandali sikkandi ɓe ngati haalisi ke fondey ilu woñanda ke kinanga waraɓeyan nga hina ka tandi ɓe kono allahu akbaru ankina ha bara ke kaheti kinnanga a gañi balla kinnanga ko tawe a kempa kata howada bara kemmaka ho anan toronowa jaga hanna hana buttengana bogu anno hewgude barni sereygoy ko tayego anna simmanana toronowa ha ana hana hana
aga nduge wacca na kayitin kinanga kada déclaré nandi maria simbugu ke tugaɗa maña kitta a kempaka bara a ɓutti bogun de amaga i hagada golli ɓure ñaɗa baranga amaga il faut gada howaɗa baranga agadan toori jaka hagada howaɗa baranga gara nannaha a ngarani kasuɗu guitataji o suwalu fane keesi o hillandi ñaha yere aki yakre gonne keesi wor liiti iga jamane ɓeɗi i jamane adi jamane ke togonko ni jamane président togonko nandi jamane ke président ñimmiyantaako telenga devantulo mon a suyake ngaay na ko nanti ike président kurumba iga sage président kase keɓe battendi ken ñigara soroygonoraga kasonga itani bagandi ha bari bagandini kiñe moɗinunga e golli ɓurun nabari nanti ndagi ɓuru hure ko e hurunku men nogondi fureñimmunga iketi ken daragana ide golluku kini kaɓurantangandano ñaay kuñanda golluku dabari anda famba wacca keesio ɓeegimaka kenniya masha allah wala quwata illa billahi ko onan cehe surtout ati jamane keɓe pesidagane kekunu sasa ken ñamanere gabu ana sittike nogondi igotorin gana ko harse kuume gollinda muga hinna afrique kuume filla kappuɗo kuume kortunda muga hinno maga afrique ken ñampane ni la sama ni jagane na saharu ku dabari nanti ndegi ɓuru haɓuron nogonde kega hinna kara hoɓe kedi latama aɗo ku saharu ɗabarinda noon ɗo ɓenuga ɗagi ɓuru mi suwa mbano junubu ngabano jawabu o naati yakata keɗagani jaabe nga anke suke moko magge muɗe anga kusa kajamanen togonko kunduka pak aɗa anga kusa président togonko kunduka pak haraga nañi ay megata ko a wañina kempagata ko digame ñano gonde ko angani ngana walla mogoɓe de seren ndiga mburu ke wa safunkie ina kuña kutunu indi partagé a wañina kempagata keno diga ngilleygo ano gondi xanani ima ken kutu amma kenterinka président kun ne heede nan kusa togonko ka patte kundu o kudanke jamani hulana o président ñimmianda keko keme higgarawunde ala samantelle président hu hiixoore hiine he hiixoore ñane debuguma hu hiine he hiiroge ñane seren dadigumunu katta debugumenga ko anga digamunu katta mukkey seren ko mukkenga ala seren dadigamunu katta président nga ko anga digamunu katta seren danan gundunga ma kiji mukkana ci jamaje na président maɗa ha baka pakkille men ta bakkati ganara arabu mbangi haɗa président ke togona ko ɓe ɓurwante ko beddin nogonde i fannangaro ñahat wa thaniya nga hinane ɓe ko nanke ba kayfi hoɓe kayfi de keeɗi ngaɓe ñani wo c'est vrai que golli garawunde golli haramunde golli saagoye kempa allah subhanahu wa taala kay keñol dañemene ɗum ganñi on ɗo bannanun ɗo yaharun ɗo teyɗuɗen ɗo perti partanun ɗo keñemene a kasoran goo kuuɗoni bagandi ina daga sahayollo huren kaɓorannogonde wal iyadu billah filla kappingollu kortingollu dabaringollu hoɓe gayna sabuwa na sere mbaga dinannogonde pew o jiballa gade ke anke mbaga kayfi gonanti ku gollugo a hinnani ngema kayfi keñere nge kayfiya anno sere ñahay taxunu kasuna ku gollu bonondi xanda duguta agana buttengana bogo anaɗa gemen dabari anno sere lawa taxunu jeeniye xana bonondi nandamaya yaxanu numero ñaha hinna maxatoro ho ngalimina yaxaru anti bakkay ken kayfinde hohoɗan ɓey oga sagono allahy anañi onta sagono ana ona kanume oganañi masala keta ngeɗaro ñago ñagani abdourahmane sideyes hafijahullah keɗaro ñago yagani chourain hafijahullah a kontimanga tampi ha hohogana qiidi allah gamaɓe tanga aga hoɓe ɗeɓarne la yalamuhu illa llah marana président ɓuruwa deɓugume hohogarawa ken to qimaraye gey aɗa waɗa ɓaran a kenga kattañanema ko nambe suwa si agago haaju gume tanan kutte haaju gume suwa haajunga hota maga nan cagenan kota maga hohogana wañana sakuwa aga haaju ke kinnayi a waɗa ɓarna wattegana sereɓe katu agala se watten koto aɗa pidan kada pankatu hohogara batte ke bakkay aɗa waɗa ɓarna kayitin pinganakoɗo senanga europe agatu hohorowa kayitin kinniya arawa anga senaa har kegani allah ko señe giɗin pinganakoɗo soronga angola har gana tan tamise ñakkari kiidugu jinna nunda ana karnea naɓure ke jarabini kene cher allah ga notango yiminu toran ɓeytan ganderenga raitu nnasa ndermuma raitu nnasa kad malo ila man indahu malo oman la indahu malo fanihu nnasu kad malo raitu nnasa kad wahabo ila man indahu wahabo oman la
إنه ذهب فانه الناس قد ذهبوا إن أجد سرلك كسو أكينك هو غرابك كسو كي هري الله غسي أود برن أنو سرري فتاون خنا مول دالبا ولا خنا بنوندي خنا تا مانا غنا دوغتا أجينا نجي مولين تكتات بيتين خنا مقول لك نغاتي الله إنغا مقول مفلين تونتا إمبينكم أنا ñaati allah de mati allah ankin ka hagiri taxunu jamandi nanti moɗa xum maña a bo kundaro kundu annamo sa kurmu katti yebbitendi walla haraŋamarga moɗi ke sigatala ñimme hajunga de président ɓeɗo moɗi ke ga meetu angana mugu nanti président ke daga moɗi ke bange anna wuro katta moɗi key nan tanɗo président nga meyi ana moɗi kanjanda an kawatu kat moɗi keɗo président ke iñame ñangaxunga ti moɗi ngolle jaɓuñani kono ona kabar ku jekkite o gama yille huto keyna kori ñeccukuna ñero sido ho makka ñecce jatenta bakkade jatenta me walla awa wasani hen gahillani ɓe ko nanna gani urwonu ku président u debugumuyi haqqe ɓe go kamma hoho gani manananga torananga oni ñamari oni batu in no ñamari keɓe marenna allah maga kada kini yayi allah gada dingira ɓe mara ndig sereɓe kotaɓe ka jamane président ka debugume kada batu christien ñani kanangeñani allah nda torindaka kamma fogana batuwa wa faniyan hihillandi ɓe ogan kawada barni katta omaranonga nan duida nanti yelligana siro debe su adadugumenga siro deben ciro jamane su a président nga siro jamane ciro on duida wa salisan durwa sikkandi haqqe sikkandi ɓe gamarano maga o kamma oni daro ne respecti na maki roho na maki gaji palasi ke na tuwindiya amma ri tuwano ngati tungañigo aganaɓe gajje deɓeɓe kotaɓe ayan kawanan jalli to e jumanga mudi battaki dima sultanu annakallu hay warati an hinaka tandi ɓe gano maranon pakke o kamma o maki sori migana kafiraku ndabari kafiraku bangande har ken kogana tunanti ogani kuta ana fo toronoya o kuni wara oni gollen konitu o sondomenga hagani hatti halaña frosinga na président girdi agiri hakkati makkiñe jamanu ɓenugaɓa dabari ha inigoni président ngiri ha ullemeni ko ñallayde inigoni président ngiri ha ida sappenkiri mappenga de inigoni président umma giri nimisien pagari kasara ɓe gaña yonkiɓe ga jogi jamane ɓe ga andamugurem jiiɓe e naɓuri ɓe gana mbono yonkiɓe ga jogi foreɓe ga jogi la yalamuhu illa llah wa hamisa durwatana ɓe goma hogon kawada barni urwon ku xiɓare tungañigon xiɓare debugu mum xiɓare onoɗo allah na xancironde wallahu ganaɗo allah na xancironde omarano añiragana ni sironde o ɓilliga hokkon no président nagani o président hakkunnaxa jamane président mbonondi o kun hokkuno alle mbonondi imaña ketaxa damani ama hoxola mbene bari bagage uncu haga xoto an ken datuma allah kute en cabu ñani ba tunga ñigoke président ke allah gana jamboyi xoro ñille halona xaye ke oɗo allah na xan nan ciro ona hay jamanen tenkono a yere yurwayen naari président na henni haɗamaxunga bagage ñonkon na yanka xa fas xa xungi tammundo xillonga korten nde a wi tammundo xillo debaren nde toñangun nde yaxarunga wuunu taxallemonga wuunu korintonga wuunu allah na kori président ñambanoy wa sadisan e tummunni ɓe ogan kawada barni urwanu kuro terano marano ku karanga ono jamanen kanu ngena kiwari hata minne mbanea anaga ndi jamanen munda anganañi franci ga naati kuppude mon ala jeri gana gañe taaɓe anna sima ko franci hay kareneya an jamanen kanu allah ndagañana jamane tana su serenga man jamane keya ko ho jamanu ku a gonno ono o président num koni ono mara num koni ona ho konida wa sualu falisu kesuwa sikkandi ɓe gayere atikena angola ide min fata wanteringana nga digamu moodi ndo korte ndane igati min mbana ba ida kenja ɓenderenga ati sikkantay korte inda bana hongara komogoɓe korte nanani kafiriña qiila hidde tayeñayi moodi ke hindide moodi keɓe ga qur'ana sahana ila hidde taye ñayi hongati qur'ana ke bane sahande honday moɗaku ke kandi gandaga kandi gan kaɓe na qur'ana ke bane saha ngati funday haraganaga sahanaga kinni soro ñayi ba aɗo iga xilli moodinga ila hina kuwa fahamu kandi gandaga kandi gamadaga ali jawab onati angolan gennangani jaɓe nga oɗa ngola sukkuñi geli ka fufu ma luwanda ma gunnendi nde simmora ke mbanga mi taga ɓe
moda ko ke karabe ga daga karabe ga ma daga wala ke magani daga be ati manan ki madalla ngaro siti geliya o tanda salafunu qur'ana bane fa hande salafunu da meso no qur'ana bane ha amma jinna ka hayamma to su wala ga qur'ana bane as-saha amini as-saha awanqi qara tuppai amini qara tuppa jinga awanqi o di salafunu da meso ko yogonu ta daga yogonu ta haram khalas sirisi makka hera ko se he ko yere sirisi ma fille kappe se ho ko yere nasima ke labe kita ma ke malabe na'am la'allankin baydo kwana sahana kiri soronga aka daga na da bari me da manna gamar gana sahana kiri soronga adaga khata'an ko ruya kemo sire daga da ruhu yankara an ga ruhu yan da barni shariyan kille adaga ni men andu ruhiya adaga nan nyakka ruhiya adaga na sire na ruhiya sahan da ke gado ke bana ke ma garari kattanga idema sahan kara idema an jinga duke aya na ho jarana qur'ana ke banayani har ken kanti honuta akabe honuta adaga asaha nyimmeda ba asaha kini tereba difference na min kebe ga daga nyimmeda adaga selata na gadangan atoko akita galinganda anna sahada qafu alla nambaraji agalinganda anna ta nan tuba annabi sai bonon do so la ken bari sengar iga daga sa harranga iga yankade bebe dibi gumu kumay daro dibe nungolu mi daro imi yankandi ken no gondi sama ken kusa dibi gumu mbunu itambisiri iti khanda kumu kunu hitumane ma garanga na widi iri tirndi hal fiikum min raqib sere wa gadi ba garawa ma sande ni ba iti sere ngodi ke kaga ku ngar gole be ngoku est ce kamu ngwa kama hara tuma wulu yankaga wacce ke o ha ke be garawa ma sande ni an jaga de go ke ma sala ma galo tuba ida jagandi ge nya kiniya iti jagandi ge ke ande yana min daga ina ko annabi da agara fatiha gara ma ma tanu yeri yani hadisen dika annama nushita min iqallin to gam buga kembatte no gonya sammite gendi kana yigana imara ga ko annabi dangani hen annabi jabi an at konda konanda nanti fatiha ni jara do nyele kala jaga tammi jengari kana sara beri nyimme ima tambo nyara ga yere ima tuwa do nyara ga yere difference de kuku na ma kembe iga tada modi kembe mecce kayde idi bugu me yawo inati hoda modi nduro modi nyaga ko yini modi ndira bismillah inati hoda modi ndalibe ida to ko araga di bugu me kebe gan koto ta sahanda na su kebe ganno Allah na ha anyanatu maka jinna to saha maka jinna giri maka woli giri maka khabura giri kenna mbaka dina no gondiya kenna kafira ko nyaari tini kenna filla ka pe nyaari tini maka korte ka hammoda gunga ange nyango nan di korte manya annako selle korte kamarana anga sunan dando be gana gaja annako sa hitai kontini ke daga hay be gana iri saretinga wa su'alu rabiu kani keso na katandinga ati ke ni da keso woliti igati qodo ndi tambinni igati bagane na bagane nyeti qodo ndi ngata dan gori baga agati bagane ke igonati baga bo ndi ma fama keso kedi anro bagane ke birandenye wallahu renye ba kenya ndi njabi ati ndaro baga e mata birande bagane ke khuro ko aburdo yogonati attare krisuni hakto bagan kuro na yetu dan kasenga na yetu an kodo itu kodo ngatin jahare nyaare al jawab lan take jabele minna bagane nyaki tandu bagane nyigena mandere sasa kunun ta gundege ngirun to ho hodi bagane nyigande nan di bagane nyigene daga walla manak aga kaina ngani kebe daba suyige nga daga akuron da busin jenne nyane daba suyige nga madaga akuron masino abusin masiro bagane ngani sasa ga aige nga madaga akuron ni sobe nyai an daga na serinya rete sobe an daga na serinya rete ho haramunde ay understand o su'alul khamis keso karagal ni nya hayere ati kinanu kutungane nyai fonda yerne akitenta to ko tan jusana jamais de la vie kasi ha bagare andayir na yade igala zame idan da sere nyagal inati fo wanki na maga ikinye sere ko wayde soro hilli nanti ni dema gollu de barni ikina kitengara wane o ga na tirnde ke be ina kitet garen ka banteni da gollu ko de bari di kinia ida jonkon ta andenya tuga idi gollu kunda jarabi birebe ini jonkon ta andi ba nelliti idaga ida gollu ku joppa ga ni miselliya iga diga mo be no ko fatawa no kudi darsu no kudi kanuyem manya ay ke jaga ku gollin ci hanu manya ida golle ke bayi lew iga da bayi keta ila hina gol ida golle ke bayi
kuɓenu gara saaru ku kiniya ijonko e itugaɗo ke kotteyigama kiniya ina junubu ñakkitawa haga togimaxa yena kunne baane ay aljawab o naati yakata keɗangani jaabenga ama ana lana oygu keta ama habago ɗangani bo on pinno yaharunga kirangi kitte iwa kirangita kaxoni ba afrique yereke kaxoni ba yakarengoli ñanga kineni ba yakarengoli ñanga camamani ba yakarengoli ñanga ama habago on pinniya ada bogon binne awa ada bogon idema madan na kasun tugaɗo sigindata ka tunandi kexare hay tokkanga kunduha ke karanda kolla wankiyana naati bogono iramuña nkegana ha daga wayasiranga honne ngana daga ñiramu ngana mexe ngana wallo gana daga hay kumu hadaranoy kundu ñiramu ngana daga kumu kaxunoy ngi kap ñekin ndew benuga terne talwalle mu ngatin afa keɓeri yaxaru ngena wanki ngusonaga semene ana ngana an kara kenge a ñiramu ku yaxaru ku hay yankine ante har yana xala anki a mexeta a bora saxondi daga mbajunga ana yille mexene a bora saxondi yaxarun karade sinaɓe hoogam maga omo tanna ñakke ngaran cangannaɓurone maga ñakkitran koteyi ma yakarenga ñak koton homi siɗi ñiñe yani homi siɗi ngaja wallahi a kote ñani yakare ñonkin kamma aɗa halisi ngari kine maga ana anta ho kittay yogonu giɗa ñakarunta sagutiñi alowan pakketo kako mbarni nema inta saw a giɗa ñakare saake haɓe inta saw yogonu ya kumpayi kunkinan wa terranga togo ñani kundungata añi mena ke het yakare kinen kitran kotoyen jaɓuɗade ha kiñe wandigu ñayi ini ɗema ɗi kinayi mellagana ina honne ketay a wañini xa kirunga ke ñakari mbane xa keesi wonde igoɓe gati yakare idaga sagatay bange ida jeeni ida kabone xati se ha kine 2000 francs i kedaga joxendi i bogu kenayi ketay kundi haju njar yakare ndaga joxendi i kamon naxati 2000 francs illa wutuida daga ida yakare ndoxo duro kennimi sengiya ke ñana xay meno allah naxa yakare ɗega wakkile na mbore wandi i gonna do kamo naxati seha xowa ke ñaxare maxa kon daga ñaxare maxa korom maxa ñoxom pinniya allah nda saxi kamma allah nda gollen jaxi kamma onan binniya allah horuman koore ñani allah barken koore ñani on binniya xarungay haqe ñana comme wasaniya nga xillandi ɓe comme nda axi yaxare anda mosteki dingañaere a ngara kata ke korte ndanay nanta anan kiina golli anda ɓoguna ke xilli korteña a gana ngemane seedna ndemadu wawa nkina kittan kotene malana kitten ngasa fondey xagata golle ñawutuna kinanga nan tan na dabari an kinana sagan kunu a gaña kame gollinna mbey korte ñani a gaña parce que hay sire ña bakkimoxonde hohoga sire makkimoxonde ganta ñana xala korte ñani allah wala korte aramule cheikh farinna korte aramo tuwanunda korte aramo yaqulu taala wama kafar anadaga bagarayere وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كيف كجم بغنا نكتب كوتين داني أن كنا نقول نيادا ما شانشي ميدي غامنا وصالي با لا يسكبي كنا أغي غري nga sikkandire kono andan keni xeerin daguman jeñay angay golle ke angay le bakka kam anga tuubina wara alhamdulillah yelni allah ganoran jabati tuubum kamma waraɓeya nga hina xatandi ɓe kono anga duge tan golle ngano ku xaali sikku tekke manna kiniya manna maxa kiniya yo keke xoogadema konno keesi o yogodi o remme xaran loolo wawunde hafijahullahu wara ati fafa atañi karni soyenga kemen keesi o ñalli de agati moɗi ñangolilangani ba boke matumati golle ke siroaba mama siroaba mira hina golle ke bayiyaba iɗo moɗi kena keñana gati aa kengen do anda moɗi ñamaga kengen do anda moɗi ñanaga daga moɗi cagat anda garno menaga ndagala lemeɗono timma ɗum ati soykeɗigaɓe yayde mi yakanji nun nambogo kemme ñaha ngaɗa ngeyde yo haqiqatani ke hinnamme gana yakunu sasam a hoosire ille kattayigo kuwa annantaga ñakunnu iya ñigara ke sahara wutan hasa ke iɗa ke golle wara kagal sinkutte ida golle ke bayiyat igada fahamu ahayi igama fahamu non mbay golle ñeede ɓoy kunka ko senni golle nallankittendi i golle nga haata garankittendi keeta hande golle ke dabari ba ma dabari ba i kummaga i golle keɓe gano keñanano nda simma kuudona diga men kari ngada keɓe wari haraganayi wajibaku kam maga heeti fitina kallen jaɓuɗa i tugaɗo ko tenkinayi anna honiti an condo men gara kenkoɗo ɓena fitna ñakkarni aɗo e yogono mañade
angana tanti yogonu kharsi ku tenkinniya shaytanen magadagi jammay yiga hegure ñanan wa sualu salisu kiyani keso tummundinga idallahi kalle ñani france ngana gana ilaha yankar dingira ɓe plus de 200 kilométre kamo hille kilométre ambunay idallahi yanu kuutu sere ñamaga ida aɗi kiña imallahi yanu ku xaali sinkina kamanga hina idallahi yabanun kari iganaari katta xummane iganaari xumena banen kari igarini ike lahiya idañi mata bondeyaɓa kaccen panama xannenga a jiiɓe lahiya gumeke nasara tibabu ñane lahiya ke jonkoyna saganayaɓa aɗo idanke lahiya ɗiga karakundu awi wasana ba manti wasana aljawab wonati akinangani jaɓenga a sikkandayi anna igon gelle anna igon gellahiya jonkonkinnaye nta tamisen ginan xalla baynaka bayna saa a kimbo gandoɗo tammisen naga tammisen gara anna anken naxal sinkinnahiya allah yanca hande ñani parce que amma farati o allah kiite ñañi a gari a ñeme anna igon xaal sinkinnahiya allah yanca handenni hanangama fotanoxo bo wa sualu salihu ke ani kesuñerundinga allah mi siiden noxondi anna sedañi awa sallini awa ara kallagarendi anka hay ngena sima hay farla jalleña jaga jaga kemba ina hilan jalla na hilan ngar kala gara hay kenyani attago atayya ala salamu nabari angen ngiri angen ngiri keta kenno goli jaman kusoro soron kusoro ido keygo be anga ka hay salle kedi ida da salle jigindi dore i jaman jalli kenno angen ngiri anga arakan ne ketu ganden no hon allah fahuna di jaga kay na hilan jalle nyadi i harni farla jalle nya salli kunu awotel lamma ka bannan ko sangan ni am parawo angana arkampe zandi ke salle anna anniya nahila anna tawa anna salamunya anna rukka piya jaman jalle gi ada ganda buru anna da bari liannahu intiqalun min fardin ila fardin parce que ila min naflin ila fardin bo am bagada anniyen tafu nangir nahilan jalle nya na illa farla jalle pakle menda wa su'alu thaminu keso segundi nya heran kunne ali adanu jalisan bidun ujri sirna sallen kiri na sallen tagun dankiri mana sallen jigin dankiri atanyana watta hararno puspusinga amara gami sidenga khanan jigina salle kiri aranda nan tagu shesinga na salle kiri nan tagu shesinga na sallen jigindi ali jawab wana tananga jabe ngana sallen tagun dankiri na tagun dan jigindi lojuru kam magahi makaruhu nyana ga salle ken tabannobe قال من المنذري رحمه الله من المنذري جاب أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما من المنذري جاب يقدر تواغن كان بك سيرو سيري مغيسة غنتنجي إذا نكونشو كهنا دي السنة غني كبه صلي غير أنشيكي أن صلي غير حديث أنه النبي جاء بلال دعنا قم فأذن بلال جري أن صلي غير لو جرون غناري كنا نصلي تاغن تنكر لو جرون لا باسون داي لحديث الحسن العبدي رضي الله عنه ننتي كها سيبتي رأيت صاحب رسول الله إذا الله فارس لين تيبو يغوري يؤذن قاعدة أجا سلن كل أتاغن تي أتا نيانيغا جوغي جهدون كورندي على سلن تاغن تنكري حسن الألباني رحمه الله إسناده في الإرواء الألباني في حديث أسنى الإنجرينيان ko justu ma wanda nge kesio ma wanda an kamati ke gonta nyana watta atanyaga watta ayani salli illana ana tagun tangri fonde anna ali ngoda ngani sireta na gano kengara wasi tangri ona ayam pake ma akataga zamana anda faamu ba diga men nyame parce que salli jille kenan jigi wajibi he sunna mustahabu nyani ta qallu jabi rahimahullah o men dibo mutatahhirun ida sere sennenya sere be sennengani ida kanu kenya na sallen kiri ido na sallen kiri bani kede aw kan ko mo sako bele sere be salli jigam maga ida kanu kenya na sallen kiri sayyitun anya sere be kannellinge murtabi aganni murginde kamunga qa'imun akaman jiginde amma ka tagun tangini illa lu ujrin aganda lo juruda huwa su'alu ta'zu kani keso kabundinga ati hammi gore anedi hammi ke ahuri haqqilenda ida suna ga duwawu ngalaw asuna finniya asuna duwida ida mundim maga ajoba la to bo here ndey anda bayini ngani fatiyem mugu nanduru goto naro daga kedi asuna tenga asuna duwida ngani
hammi ɓeegi makatina français masha Allah wala quwwata illa billahi Allah aɗa wase ñangiɗangañi de yo fonnan kayin kara watte sundiya kiiden diya porlowo ɓeegiyata hiyakarim fana ida yaki france anda famude a tinñitu o par ce que ni yakkake kaatu bo neɓe degani kandi tabane idaga yakarim ke yakari ida yaki français hontiɗa anaka jamo iga ko mari ɗima hi halle idaga yakarim billandingutu o pey e kara bange e fate liɗo yakarim banan naga bawo atimina ke ñakareya wara hillandike igama wara su iɗi ke fateneya ikema wara ida hate yahumbogo ida hillandike mundu masha Allah wala quwwata illa billahi ken ka soro laragiya par la force hoho kamma hoho miɗa warami iraragiyata yakarake soro nantogo diga nammon gonno igaɗa halsi ɓe fere ke ñakare mbirnandi yagunga awa ujunu nagati ero ba 4000 euro awa bakka ka iti yabba halsi ke lew ka gelli gelli ke yakare mbirñina dugo ala bogi compendi ikori mungunay ida Allah ñaga immo ngay mo hoosu ikori mungunay igana sinne ke yakare hinga ibuttuñan kutini lagarunga togo banandiga muyti yimmeya ikamalemi ken Allah duwa indatuma keni watte indatuma keni kanuyay ba walla ma seytane yan ille garin cikkandi mulunu ti karabange keñagari haala hi gollu joppana gollu ɓenuga makkille batu anamugude ana ku yagaru sikkisu iñi su naga hanade ko mogoɓe gan kawa keɓe giɗi walla meyita sigi yere nda sikki yere xempe yere nda xempene yere ida duwawu mundo e lew aljawab wona tannagani axi wallahi ngantu gelinganan kamde muguta ngelun dallaga mamunganga anda tongu kondagan kandi kotayego handen xiri an kompengodaga o yiraxata o dugoto sallime kamma anda duwan bo soɓe kinin anda mentiri fofagantana ko ninna nan dandin kamnuti Allah an gagu ñagare ke an coraya kota an gada hay haqqe ɓe kininga naken pakkato oɗa Allah ñaganda aare ti Allah to oɗa Allah ñaga oɗa Allah ñaga ti togonum po siru adima kankutu kallanko aɗo awni keɗiga guiji mendi kattoyti Allah yelli Allah gana saha ke dumanda oɗan cuumaka na saha ke dumande oɗan cuumaka bo saha kena hoho kane hammi keɓigande ari arna bogan kamma Allah ni hammi jaranna wallahi ngalla wakke hammi bakkan kamma oɗo kembillaga genne an cagammokoni hallante ni komeña hona kini Allah subhanahu wa ta'ala arnam pamiki harahu nana ngannagani sawayenga jote ɓe ganga diminna ɓe ganga toore ɓe ganga arna boganga wa fanenga hillandi ɓe kon nandan masakay nanti watteni he wankenga sikka nantima kanuye walla watte ñani maga watte heti kanuye ñani tan aɗo hammi aɗo tootendo diminna ba wañi mena hay ke arimpilandi anga munda anda haga bogume keyakarin panaɓe gam maga france lemmo gandanaka keñahumbole yen cabum pa kiteɗo keyakarin billandi a yahunga keñahun nalli bogu di diminnan ɓe anga mundaka diminna ña hillo asoro ñallarga ga mawara diminna ña sikko ida digam pakkonko diminna ñanakato anda halsiga ɓen kaferay diminna ña karago nda simma kuwa hay durangate heti magaraga ko nantima jinnan kibare perti parta magaraga ngasiru ñigam maga anda famude diminna su e diminna mbane kottene ko ommaganji ommogo jikke mbogo alanimani ommuñi on jabari Allah wi kam mundi so ama kenkadda kenkene ama tere anta wo yaltini anta terene hohonta Allah ragana na kaba kuwa na koto Allah maga wa salisa nga sikkandi ɓe ko nandagani hinu ɓenu gara wande mana kebar nane wonni andagani min gari konko nanda sallen balle inchallah naam xibaru ɓenu gande mana ke xibaru nanno nanda honne fo fana añin lenen keɓe ko sasanante alhamdulillah watten tanga lixiyen tangana burin kara xiiden tanga ngemaxa ñakaru ku sikki suntoxan maxa ngemaxa ñakaru ku hilli sundaga ayam pasangunta i suñi an maxa anga saxa watten texandi wa faneya xillandi ɓe gara wande mana ke xibar nan mu ngay honne ko keña ketana ñeme keñana ñeme serenganati wa hammine ɗo hoɓattenga aga dangi aga ña a hayana maga hoɗu tambindaka howa kibari ɓe ga yine gamari hina Allah wa jotini ken kane a dangini kammo ha hoɓe ga haati aga dangi aga ñeme sunoy keɗo hammi kenta howa suɗon wa dalidan hi sikkandi ɓe garon ande mo munu kibare ke junubu ñamburu hene odalla ken gonno waraɓe an hinaka tandi ɓe gande mo munu ke kibare ken yakare baneyata awa yakaru yegonu kamma yakaru yegonu wa kamma
angana waɗana hookinanga gam par ce que yakare ñaha ko noon wa hamisa hi kargandi ɓe gara wandemana mo gonu hibare anna to a waññini an xeerente ko yahoru yahunde allah ga kiiti ɗin picci pacca kundu in bono kundu wa sadisa hi tummundi ɓe gandemana mo gonu ke hibare honne soro kasare yahumpindinan kosandanke wa sabi an hiñerundi ɓe gandemana mo gonu ke hibare angama mo yannan cabari honno nan maga daga soyi igana wara ganan pawja nan mbogu soronde tan anda honnen cako anda honnon cakollagal igu wara hon kote ñay keɓe gaɗan pammina toni a yago howaña andan koten cigi tenkari bo serenta de honne gandang ma sereɓe gandima sare mbogonde ay nottanga wa famina hi segundi ɓe gandemana mo gonu ke xibar d'abord silamin maxa wana tagi hoxanunan ke jeke degrey wo silamin ke ngan xawa keɓe xanunan kota suwa allah islamao wala keroyin gollon wa tasian hi kagundi ɓe gandemana mo gonu ke xibar alhamdulillah an cahanga hennamma alhamdulillah an ka hetunungamma alhamdulillah an naburungamma alhamdulillah an bonnaxeaxungamma alhamdulillah allah wammaxa keesu kane wa suwajil asir ke are keesu wa tammundinga isara yaxare isara yigo a ñiga toya ida lahiyan qoɓada a xusa fati sallen ko tambillaga kiñene lahiya keñana kammoxo aga xo ngara keesu o jaag maxa wara ñani lagaya ñana kammoxo tana na birigandi hal allah hiya ñani o xa birigandine xana kawla hiya kuttunga papalla hiya ñani xoxonta har banen day xa maxati xana bayi xonandaga fati innama al amalu binniya na ke heɓa wa sualil hadi asara keesuwo tammundi mbaɗo keesuwo tammundu bananne ati hamminten ne i gere gerenten ne siri ila samanten yirowe faranji sinon sikki erki i gana golliñan kasu joppa in talagarni i gana golliñan kasu joppa in talagarni kenta koto iga fonnu xaɓeno kitana i sudagana yaxaruña jeñiye imattaxu quoi ida duwawu ñamun noy aɗo sahare kon saye idaga ke bastramogo walla bo an daɗen yimmelali jawab wonati jaaɓe goɗa allah ñagando kuɗan kenjuro yelli allah gano tanga junubu mogon masu noɗan gari jaga tuuɓuwa kallen kane nan gari jaga golle sabatinde golle ɓe barake gayi sabatiye gayi wafaniya nga hillandi ɓe kon nanda amma dawa'u ala tarki zina saharu ɓenuga o ɗemananan kadu jeeni en allah yigo yagare o ñigata dal sumbagandi ken kanne maganan kaso oɗa saabu gaɓe ko awa gelli saabunu ɓeenu gandema nannan kadu jeeni en allah annatunanti fowani ana allah raga nana butundiya yagare angan kina munda amma kawa butundini igo anga ñakke munda amma kawa butundini lemme amma kawan carnan butu andamani faamu allah jalla wa ala ɓe hogani kam mundu ngiñe ko kawa kellaga nana butundi wa faniya hi hillandi ɓe gara wa serende mana anna jeeni en gara masha allahu la quwata illa billahi junubu nga ɓe ñanati bo allah kute e ñani junubu genga serendan kanay wa falira hi sikkandi ɓe gande mana naɓurin ka sara jani yakara ke gana gantan munda agan naɓuru ñamunda anken gatta hotakodini kammo anda kita anda kini yakare ɓe gan kotte munda ay go waɗi ando kugana hari sanga inta an kasarna kaya kana ɓe juralleme ɓe ga taku pooti nogonde allah e mbiyana haqqe soferi ɓe ga taku pootinde allah e mbiyana a compte manga tampi wa salisa saabu sikkandi ɓe ga serennema annantañe jeeniyanga ko annaɓorunga kasarna amma rangatagana hohogeta a sunnariga carte mumma igan kamma nan kasara an tampiyenga bonna waraɓe en hinaka tandi ɓe gandema nana jeeniyangara nuksanum fil quwa anke matu manenni sembeña anje meña he bakka ga jogoni kota o kota lemmentarni ɓereme an gandu kasondini wa hamisa hi karagandi ɓe gande mana sere ɓe gangana jeeni kudan nankata walla rogoto jeeniye ke halle a gaɗan paaju ke jaraketo a gana bugu sella ganna soro ku hay an ka palle mo ku hay e kumɓe gama jeeni différence ndaharandinaa angama koye ndahara tunu aba hokka hangi yayi aduɗo hoboga yiya bano hobaka noroñayi arno tanga wa sadisa hiitu munde ɓe gande mana jeeni e ngalla anda yakini yakre mu nanna tigi hoodi tamman nakkati wa samina hi sagunde ɓe gande mana jeeni allaga na wala na rogondi na suumi allaga na lajimalle mawo wa tasiyan hi kaɓundi angana simme jeeni watte ɓe gaade hay sono maga ko sidambane
hayigol ma ko sidamane sidammane he kuuɗe pattite num ikkitene kammo jikkitene ti par rapport ke karañe wattu waɗi kunta hontu digo tourno kuwana kunta hontu rapport ngi sabunu wona jamane ñayi sernantange a wa asira hi tammundi gande manamo ngunu ke xibare honne annankatu jeeni en allah ko allantani anga naɗaga hayɓe sasa añangam maxa ɓaɗa yagum amma to allah mo gon namba sonogu gen pakati allah ge angana tuuɓe a mbanan maxa ka seriɓe gana jeeni a jeeni yengana bange gana raga haraga nara wara soron gongongongongo maxa geema laxara koto ngiɗa ñaxaru ngiɗa ñigu an kawunu an manu an pabanu an patugunnen alle ñaxaru kujuna xusatu nan dangen bonte sangal leñe harte premier allanta karna kanken tatuwo parce que angana inan kuñine ɓe genan jeta igo ñaxamenga go je axar kembire a oui malli yemogo pourtant xañiren ko neede angana mballe koy day na wutan kam andio sen cuuɓona frein arno tanga wa sualu fani ashara لا سؤال هيك والثاني عشر هي تمن بانندي بيغر وندي منا كودو خباره كما تمرو هدن ندغاتو انم بايكا تانك بالله مو فرانسي دي انم بايكا تانجوتو فرانش انجوتو بايا دي annani ho hay hiyu nya préparation ho umuran dabaran ho do kombo tagay ngame ho harni yari ho di ho gonen basim magan ho di sabale ngi hiju ho wi habatu ko no deman ho ni bayi deman ho no wagge de chokno sadaqatu jariya kampin ayna nya sadaqa jariya ko renna ho ina budel lono association ngollondi ankem pakini yaharunya hali ke man kemba so ni gondi me mo go to ngonden de ndokuro bare kiram والسؤال الثاني عشر كيس وتمنو إلاندي كيس يوغو من نيجا دانتو كسها ننجمو كسها أنغا بكا دينجيلا بينا السها ساسا كندان تاغون تنغا دينجيلا بينا غا السها تلي مانغا دا دوان شروع بينو ديغان شروع بينو كونيندا والله نياغا نيمبو ndawara katingila nyaxare ndawara katille nyaxare nga franci xaran yena ñaxa njimbo anga do duwawu ɓeenu dabari nda ndan toxo ke saxa ngana ña a njaabi nan toxo ke ko duna sunamugu xam malxosuma aɗo question ñana doome question nu ko xontamunda oga toxo konno oga dingira konno xabari an toxonga allah bange subhanahu wa taala ati question ɓeegi maxa yaxaru xille ani maxa a suuni nationalité français ñe baane ke saare franci duwa baane ke saare ti kara xaxa passeport o ñana maxa idi suuni france waccayunga tañere sine yala traite iti mbogu illi i kara yaxare keɓe ga saare franci de ke ñanda allah raga aɗa allah batu aɗi kiine batu aɗa waradiya i daare afrique jeli 2011 no sanaxa yaxarema franci saxe yaxen ke yaxari mbane ɓega sare afrique de passeport o ngama xaga na soto français ngana xaayi igati mbogi li a ke mbaɗama golli xiigati li aɗa golle njoppa axay france ke mata ka futay wacca a faga mun na illi vacances nga anniye ɓeegi maxayiti sara billaga ina ke ñattirndi ida ke anniye a ganari inta wuru haraxunu aɗo kiteren nax a wañini comme pen de temps i fajuntaɓax hari hajugana ñamaxa inda uru haraxunu aɗo kenaxa hakke agata gollege dabariya i hay njaabe mbane aɗo ko booni amari hina aljawab anati axindangani jaabe nayille ndigame ke nayilla ko noxadi jasakallahu hayran allah gana mbaraji xeeriya angada kuduwan curu ɓeenu ko kuduwan kalasin do allah gato kuhiri añicolɗo ɓe ñay kattinga on dame kamma ya rabbi allah gani jaabindan cuwa surtout anga duwinda wuyunno saha min kore kekkiñande ñaginda na hoɓoginde agam pasinga dandi gundeya ñaka jimbo ko jiixi allah ga yingen cimme ñalla to buru andan ko duwangu sabuɗo jikkewa kuuɗi ma allah gana kuuƴaɓe inchallah lemum kugal lohomo hooɓe gindan ko lemmumundamo hooɓe ɓinum gana simme no dunakino dunata yo naakide ɓo kalla aga ñamo omoko kalla higenta ɓaye ka wohogana kitambillaga fakini an puncunni kuga hooro an ñondi an gadi ñagon ndi andi harangon ndi andi jikkon ndi anda allah koyeyi katidi wuttu alhamdulillah rabbil alamina kodo duwa muncu amina allah gana tagandoɗo misidgalle men cuwa wa sanien nga hillandi ɓe ko nanda anke kago ñagare
keme xotenne anji kagu ñaxare koni kiyame xotenne surtout haga sare france xa allahu akbar aɗa ñangi yimmeda innade serenda aɗa ñangi yimmeda kenni xeeriña xindati aɗa ñangi yimme kenni boneña anke kagu ñaxare ama ñangi yimmeyde aɗa ñangi yimme aɗa wasaniya nga walla wasani sekatake nga sikkandi ɓe konno ki tere mbega france aganari urum paraxinaxa mungay ko ɓe ganinga tan na urum paraxinaxa ndakkoɗo hoxana ɓey allah wa sabariye munda sabari ngara koɗo saabu hillandi ɓey anken dancagongitaw walhamdulillah wa halita ngara koɗo saabu sikkandi ɓey a keña ñagude anti xa bugu a ken mbara atey nembugu ari ka haji keɓe gamaxa kemme ñaha tey nemmaxa ngati ko ñaagu saabu naxa tanni ɓe nga tan na wara li aga naaru urum paraxan parce que aya xagarancaga anke mbara gasagete saabu karagandi allah ɗo howa kinanga yere agama kini seren cuwade a ñakken nangala trati bogon daga nankata konno yimmeyani gollenga sakkanati yo walla ayi saabu tummundi ɓe ngati machallah anna urum paraxinaxa amma xaɗa xotan kamma yonkinungana demi xaɗame wari axa suwame kamma compe kedi a xote ñande nankatu ke bayi cotene xa haragama xoto ku sawu bangangani maxa ke moxoɗoɓa saabu ñerundi ɓe ngatanna ko toon paraxinaxa peut être xe agana simme ma wa nimisini a ragarunga inchallah maxa wakkille batta yo angatanga dingira keɓe angata capitale keɓe ngendaxamana ken capitale lemonu kumin numéro nkinanga anganin kol takkite inchallah ngana raga taɓe mawame wallah wa suwalu halisa asara keesi wo tamuni mbaɗo sikkandi ati kina faati ihille ani kinamaxa min europe wontatu ikinaga fatini ite neke war jahan deñan ikinaga fati halle ani aga sare lemine keɗa kasoɗo bito sikkiña ha ɓen fati halle aga fati igana ikinaga yen tagandini idi tey neke ɓane ani ɓa mi tey neke remme kerno xeyen ndiya aljawab onati yaxagirangani jaɓenga arna hinneka kinay ti allah hinne yurwande aɗo misme sugangi ñangure nga hillandi ɓe konno an kina remme an tey neke remme ke an darno xeyen ndi ɓane de a rono a xuri o ndatumanga xuri wuretu soni ɓe nganne a rono a xuri a haɓani yo a haɓani mankener xoaga fatiya non alalala xeyen teke moxoli a haɓani ala waɗi jaxal de ñatoxo a yare meni halas xa hay xa kiinaxe yeke a taxandini lemmugan maxa inaro lemmugan den neke xa maxa inaro aɗanke dena ronowa xana dena ke xan len caxundi honkaranga inari ken xa duran taxandi ganalay mojunungana payre igana pay sabena ñamuna taxatinga xay ku hilli ni su taxandi doome ken xa killengati wa suwalu rabia ashara tirindi tammundi mbaɗo naxa tandi a question ke gillo nkori maksudum paxamun ide groupe ñaguñi groupe e wani maxa i saxuntenga sonen kanto wano ɓeni soro tummi ina kuñadara sunu ñankandini o kuwa kappe kuntu wanoy walhamdulillah iyo i kappalle mayegora question yego question yego terinka agadi njaaɓe hoɓeyi i warna xey karta sisenga tirinde ndi ɓeegi yimme maxa i ñigada i question ngara sisen mbange ɓe ngadi sisen numéro no kuɓurxe ma kuñane ɓa in taxatu ngati axi keɓe a simañatunanti ad kafaran xibare wa sunkasu ɓe nda kiñi kagu ñaxarenga i saxoɗi kagu ñaxaren mbattenga sunkaso noxondi ta xillo yalahumma i keɗa simmoxametuna ɓito xilleya ad kafaran xibare ye tuwaxumañadi aɗo koyga saxude xara ke ta xillowa kota ɓane noxondi ad kafara bane aniyefa ma ad kafar no xille aniyefa haga digame hiko eran kunne ndatu ke tagara ke agara ke ko do hobe angati gon nake keso jaabi bon ndatu ke dam maga ille ho konno am pajunga hobe o jaabi ke am homma ke mu ba manke ndatu wa hutana kitadi ba I don't know ngora faamo no lew andi gam keso waga bange halaga ne keso ke gillo kankore muri ho nyatu an keso hillandige nandi ari keɓe matumanti a kumpaka dalle me honnege taw ari keɓe gati jinngima gani ba almuhimmuta ji anke anda janabanketa ko tawigo urdum kuyu jinde en dammaka andammami andanke jalle pakkille men tan jalle ke hanke keesi o ɓanere gora faamo wa suwalul kamis asara keesi o tammuno kara gandi ida muginga fati wanno gondi
aaki ɓeygati soro hilli waɗi dagana salli mi siide ɓeyɗiga fatiya ŋottu mi siide kedi bane keɗa mi siiden daga e ngara pew bane ketima wara kinnayi fatiya ŋottu inta kappiya a tiɗinɗan ken keesi o trinka ngaɗa keesi o hana keɓe jaabi ngaɗa tigam bana keɓe jaabi iduŋetinonga iduŋindano ko ngati aake kimakawa mi siide ngalla pew ka fatiyannogu ke ima ɗuŋindano bawo est ce que a sabati ba nanti faranda fatiya ŋutuba o misiri ko katti gañanamogoɓe a sabati nanti faranda ŋutuba par ce que ona kiyalengi har mancuna yaake murnu dinaña a sabati sayba non na dabari ba a gana sa nanti kumma dabari on kawa hollake ñattake karima on kawatine ama ñata lewdi aɓen nande o na fo lakkenteka kane xa ngara komogoɓe kunnu o kuñu tuwano ña wodigame tuwane ɓe ganin terenga wa famunu xa tuwan mali ɓe ganin terenga kuñu tuwan mballuñay i maxa sima fatiya ke o hon dayya ala jawab onati akirangani jaɓenga hangati jaabi hana ke anduŋeti kenga hillandi ke amma ɗuŋetay nongan pam pakketoxora gimo ku jaabindini nanti sere anduŋeto jaaben ayi o ku jaabindini ma al adilla dalilun kara waati keesio ɓeesu kono gemanna simma keesuge me hadamaxun cuuya ay keesio yego ange meyegoy keesio yego waɗi kentake meyegoy nanti ko kegeman kenga haɗangandita ndake karabane faamu ngorke karabane faamu ndake bane dalle ngari andanke bane ma dalle ngari xanan tanken koteke gendumeye ke keesio bane andu nga keesio negoni menu jaabine ana nke mima dumetiya xa dalle ñagari mbay gillillumu ke a kamma dalle kena sampa naragi mbajum tongu ke anita anda faam awa wa saniyan nga hillandi ɓe konno anke ngatandi fatawa keɓe terenge est ce que ngendi geɗigaɓe ke fahamu siri mena ke fatawa no gon bon keɗa xullen ko nan dimmati fatiya ke daga ma ko gonɗuwa ama har dallawo hayru baidi ille kattayi ndimmat nanti fatiya ke daga walla amadaga ndigamen daɗono nda fatiya ke lo fatiya ke detta yendi honne tan kuuɗo serin maga daga simma kafiraxuñan serin maga daga simma filla kappeña serin maga daga misiɗin calle mumangaratayi ko ke axigaɗa ñamo xooɓe nda bangandanda nanti duwange ñaan duwangen laxena calli faare maxa a makkaɓe faati angana xara anga allah tigana duwange mbina allah tiga kenni muuri hoñe faati gana wottu iwa kittu ŋuttu duwange nan kittu ŋuttu kenni muuri hoñe duwange noxondi maako kunduwa ngaruga ndimmata daga de makkiñenonga de naɗo xoona fahamunanta makkiñe raxey moganna mi sidenga aɗo nti ola same faati a ke xarange allahuma sallam bidiya ñan alimami mbañana nduwa soron nanti amina oti bidi añan soron cuna nduwa doome oti bidi añan anda famude kunutu ke salli xoroci e sunkasu bana sunkasu innahila ke salle kunutu ke sude sinu xalle kena gillondi kumbenuga makke menoxondi xusandi iti ke xane bidi añan anga me duwanga nan kit ngeda korosi halu juman kutuba noxon anga me duwanga hono taxuno inti kitungutu a xori jamo nan kitungutuna nan ngaɗo xonarantenge key de non oti kenni bidi a ñan non qura na haran kittu kuy menu wutu yogonu ballayti bidi a ñan ndi keta wala same keta ngalmu kawa ko nanti awo an ko wona hollakke ñatexe kati no keta kine sukkundum bagara ko no hollakkenteke ke sukkane yafa anni njaabi yere mangelahi natexe fa sukku fatiya mbane a kane na kuttu ku wara kogana same keta mbagara keɓe suuko kun wallahi anna kumu kandaronga igatini kesuni bidia angata wogo hollakke ñankawanan dege kesu kane rab nankawa hollakke ña tekke keɓe su ngara konti itu kusuni bidi a ña na hollakke ñateke kesu kane ba no jaabi de ndigame ke ange me ndigame ke fo amo wasali janga he sikkandi ɓe konno angati est ce que fatiya ke farenda dabari ba sayba nono dabari ba koma ñimme tan makara iyo arawa ñini an kara yimmi an bagara koɗo nandu maka yanka kuñi kemmogo sinnamgo kenkota gati alay keneba silla granka hoore hafijahullahu wa ra'ahu agada message ngaratta abdoullahi modi mbaye entanin ku ñati habati annan kanu serebe gatini tuwaku hoolen dow gumaka walla o kumakara siri ati habati annan kanu kenga ada du kammogo nanti makara tuwaku gam maka tiyani tuwaku gantaga maka
arawañini an karangunte ñimmen an bagada dumaga yanka angati ka kum mahara kandi mu danna hibara yakkunanda nakko ñimmero taliben cuuɗa faringama hoho dabari seybanungama hoho dabari bidi a ñame digamen tere hona gollake fahamude farilla wañini aɗa ho dabari anama dabari hana howaɗa dabariya silamaxo ke fakkanne qaida ñayi aɗo bawaɓetu o hay duwawu nu ñana dingire gabuwa angana tanna kundalilum mundu man nebida duwa ngu ñano duna gille anta walla kana awakka de bo duwa nge ñani seregana kompo kurumbattaga sasa wona meñino ngani kombe kendano wone serena duwa wona amina allah wate ka bana keña annabi kiyendi annabi da ke dabariya saybanda dabariya kamakka de nandi allah farengema hoho dambe dabari bidi a ñani dallen tayi o maga dabari kungano manguta ka hinu wano ananya hagada kunda bariya qaida ñana kungo inanga qaida hora bane wujune kiite wa tongonano kon qaida bane milliari kiite wa tongonano kon ntatu gellanga dim fahamu siri wa su'alu sadis asara kesu tamundo tumundi ati yahi france himadi haban na kenya gari sugambida france ida yahi walhamdulillah ye musahaba imali haba yilli ñamarani ina yagarin pillandi ñakati kara yanda ken ka sugandi da yigata ken ñagare yaxiyani france ñagarendi halle towonde i hallen towonde imbin kumanga ti koy gana mu ke ñimme atin kenta yagare keti kenta ñanata lew agadi halle towonde agadi halle kumu igata golliranga iga boore ni tefuɓanu mbagandi na golñantehonu mbagandi imungu ita duro ñambogu nantiyo golle joppal hakke yagare ngari hawja aljawab onati jaabe nga ndesi maho sire keta ku keesi wondambu ona ku konnel honde ayam pasangunta ndeyagare wotu kara ñakkenti ayma yahunna mboguwa ñakkenti darno kombende nde simma kunganama ku fanaten kuy mey yana se mani foni ngati yana se ngara koɗo hoɓey o dalla ko jaabini o dalla keme jaabini moga tampini wa faniya hoɓe gadi ngati ku keesi wondambu ona honne bogiya o sondome kiyan cunono buu ngana kumbuɗum doronde wa thalitha hi sikkandi ɓe ngati ko question dambo ono honne bogoya o ɓuttennama haɗa bo o gako sana hembiran nanguindini jaaben nogondi yahoygoni gaɗagarage sabena manifestation ndamaro o hande maha waraɓe hen sabunaka tandi ɓe ngati kuɗigamo konnen nangare ko kuku jogono kuttento yigo key ñamaka keta ande akare wotu karabange an ñagarim panandi keɓe gam maga fran asiyati manna wara moɗingana jaabi o womoxo xibaren fay to xañi miyamaxa de o ɗemi ho keesi wo ñaɓene ndatuma ke adalla honne ndatuma ke xibar namiyani ba aɗa howa dabar a yaqen aɗa howanganano yaqen naxade ogara tongu ogara keesi wo ñaaɓi ogara tongunko asi yaxare ke li gajanga yakara ke gari fatawa ke tenga woliyo an jabari woliyo an deje woliyo an bogodo halle ayli gajanga igo nyille ngotu privé nga nan dindo suwon dalla ngara imbendi ngeso ke jabende mogoge igo din dirndi kebeta ni bene kenga ndi afo drogoto mo xamani modi nga ngema ho na mel ngema ko nyani ke ngala ro bi ngama ko na teke so na qurande haranga min dirndi hoyi keta ho ga jongi na ngeso ke ngi hay kenji wa jabini keta wa su'alu sabi ashar keso tamuni mbaɗo ñerundi yakareñaa tidaga sagañaade igadaga tiga dege en koɓo ndotuma waxande o tiga dege haada baranina tiga ke xootini iga nayi innayma fe njorno ntattu xakum maleenu kuuɗo sénégal dono kuga murtano kuga xilli huɓe o ku xoone ke gambi kentene tiga dege ña har sénégal ye sénégal o kuɓenuga gengi suno xili tiga dege ña angati wa sagano kudi garno buusul lemmun iga gagana ida buusunu sikkiya xaali sinkini yakarenga tiga digi mbuusu adi royi palan nogondi isi wonde ida ga sinkini igadi palan bay ida buusunu hillawa itanke keda ida buusunu sikki a jonkon kina ngada anga hagada fillo aridi yakare kelle sikkandin kinniya ida ga halle ikkandi gadi yokkumbaga nanti warni soroyani jaga buusu sikkandi kero jagatanguña sikkandi ke daga siwo ñawureyima wari axumbarenga holla watu hohontimaka saga ken i daga saga ngana ke yaxaren kase munduna mundi bo duran place bamentay i kora walla keña hagajila samega sina tirngal jawab nati ax yaxare ke dangani jaabi walla ma le ñaxare ke da jaabi bandi baaliya junubun dangayere xaay ke tiga dege sornoade ma kaga da duutililay tentul xa kippana paqilleme an danga baw amma yaxare ke nan mbaraw
haganañi anganna nambara anda buusu sikka anda buusu nakatan ndimmutu hankande kamma nambara hadi andaga saganga nandaga mundangora walla hadi turandingiran dey kaha konkono gellina windo sahan tokol haganage mo dimma wodimma annam kokodara anna kalsincaage anga koɓay soroɓenu karanga anna halihe kuncuroyi nanti hanan kaske ganari ganda numéro gayi ina numéro toxam maxa ani numéro toxima anganari anna giri walla manken nan numéro toxima anna halihiya arawañana anga xoɓaynoxuɓe arawañana adagana gagenomone a kotatana kagellanga ma wari yunubuntanga de wa sualu 18 question o tammuliñani ke aɗo segundi ikkinani agañi terrangada haalisi ñaake katta e goy tañere wujju nantana beranko ɓiɗa akamantakadi e kembeti gumbu ɓuray o kembeti ɓuray kaptalintaganogu illa man asamahu rabbu mallagana ɓe tanga haalisin keeɗa beranko ɓinda antaku haalisi kedi kembe kaptalintaganan mbi ɓuray haalisin keeɗa beranko ɓinda anda bera keña hilloy an berake anaña hillo an kalle ña hayke e angendaga temps bo keygu bane gaari jaga ogoɗan beranko bo bera keɓe ga karne ken kahugu mentila haga bon ndogurayankiti buusi an tigi tan nankande commission naña tagalle moy lawo gubaru anañi an kaski hagaɗa kumbirano suko bo kempi kaptal tagano kuyegono hi ɓuray ndinkan taga ndengini deray kasinunga taxidi kenna maxandi kembeti hi ɓuray ngallu wasi ndayani tambu sinelengi mawogitiya kembete hi ɓuray ndin kasinun kale hay ndani taxundi aɗagi karab ñiñendi kempe kaptalintaganan fo ɓuray koteɓe gaxol lengi a lowoɗum tenge banam angana marangane hana tere ɓexeru iri kenne xeru sikiyan ina kombe haga lemme aw keta igo keɗa ñiñe ama ñiñen koɓoy kina xaalisi kedi aɗa xaalisi ñiga ikkina gari amaxa igontirndi aganayi ke maxa compen noxondi ana ke xaalisi xiñagirndini masalangen noxondi agana ɓogu sellenga anta fo kollo igonna itanken xadanke moxon dambela selenden xaalisi ñiga honga tengene tañere wujune anda fam anganañi ke maxa compen anna toxo ke xaalisi xiña kon angana ɓogu sellenga anta fofo ñana anda igondirndini ati kina tigi xaalisi xibaare ngatu fofogani igana pare nanti way igon tirendini anna simmañi me andi ragani suufnulagani katu ilampuno ay fuuyinia ina ko sakora tirendini yakare keti ke andi jaxan ke andi lasama wona allah ñaga yi kiinaɗa manay howana haqqilenga ba sakka ke xaalisi xibaare a tuusay ɓurde ar jawab wonati jaɓenga ku kaptalintaxano i jabari nganallay naɓure ngiten ngodelni kenɗa ke kaman burteya aɗa hutten goosi a sagangati allah silamaku tuwallengaku ka suga kan mbane gon a kenni halisinu ginaa a genna taku kundi golle heede wonni kalle ngena sino su katundi an humana oɗa allah ñaga arnankinana ɓurun cagay o faani nga hindani ɓe konno ummaka jewo katte ko simmoyi dambo a gen mbaga ñako keta ko andiga mokoki hagata koynantima anayima ho anan kiina ki paktille men tan kiine ummaka jewo katta ko simmoyi damboa aɗa hutinu katta hi dambuña keta ko han potinu katta jinnan garangunga inaɗaga an kasi ko tun ka wutanma kengamake musaba getake anan kiña moɗinunga keda nande ngene a mano huɓe gandatu tañere ujune ndatu anga jamane ɓe yimmiri hinaw tañere ujune haalisiña ha gemma kiñe haalisirlakay ma sere hakkille ga bonnoɗa ida milliard nu ñiga soromma ida million nu ñiga soromma amaga simmaga har simme ke hollakaya few nanti mane mankina howana hakkillenga de walla mane mida dabareya anaga korigo kettirindini on maga jow katta korteligami aɗa simme wo suwalu tasi asara keesi wo tammunde mbaɗo kabundi ina oro pay ida mundu jamake dammada mancu on du widangani malla i wara jahana yahani sire dina gume jikku gume idagame wutu immaga daga jeeni iya akada digan ciri kominda yakaɓe komin tan na jokkiɗin paƴunga nandaga annamaga halle hayen seren dadu golle gandanga koy wallahumma gaare ko on dagana onta halle hayen haɗo gana seren sikko kane mo gaɗa walan kasu na kama ngoori nandaga na ko ɓen cankay aw ati kadi isonno me ke igana hoho dambe dabari isonno me ke a ñillene igana golle suu dabari isonno men na yille a question kuway kuwayde ali jawab onati jaabi gona allah naga yelli allah gana oɗan tanga junubu nun a dambi so a jeene ɓa fayye hoho dambe
arnola ngari jaga tubunga kallenga tubun kamma fanega ngahi dali be korno andiga pilani ke ngor kenya fo angata ngana ho nyancondo men na yille ngor no nya famu angana hisire be dabari ancondo men na yille anna nimisi ba walla mangana golli bure be dabari ancondo men na yille anna nimisi ngora famu nota mangana illo jabini khati wo suwalu li ishiruna kesu tambila nimpay ado lagare ati junubu non nangaba sakko wakkiye be hollenki junubu na partu ni gabe nyande sabunu be nugara wa junubu qafarni seranda mora holle ko no ken hada ma wonna al jawab ona ti jabe nga anda tonguko junubu nyananga ba junubu nyange ke sabu be gay o ga duna no gonde be nay la gara an gara ganta junubu do barni junubu nyange sabu hillandi be go ga junubu do barni saha jangiran dugu kumba mi junubu diketa ikirunda kammo sabu sikkandi junubu nga bada barni ona jamal la gare abbone nyampuna xe sabu na tandi o soro o to nyaga ni soro o he malaika du o gani malaika ne wa ganta junubu do barni akonti manga tambi amma junubu nun qafarin den cabu ho hana nangoro filla kappe junubu ga khoro hadisa ta kenko inda Tirmidhi wa ghayrihi aga anno alla gana ge mu ngi kiro kam mu ke fakka me junubu hilla kappe gandai asira wayam banai iham min dai arna mbo junubu no angala junubu namurge filla kappe wurai ano ni mazu wa faniya junubu nun qafarin den no incabu hillandi ijtinabul kaba'iri na du tanga junubu goronga in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu ukaffir ankum sayyi'atikum nudkhulukum mudkhalan karima Allah ma giya gonni sai soran no kada kanda gadu kuro junubu goronga junubu lemmugu ona kumburu gana Allah gani buru gona ho gani junubu gore sere suga malakay junubu lemmu ko Allah bana kundi haranga matubi wa farisa sabu sikkandi be junubu nga buru ganata junubu nun qafari den sabu sikkandi at-tawbatu ila Allah wan nadama tubu katta Allah ado nimise junubu bi anga da bari nan nimisi tubi katta Allah hanke ana buru wana warabian sabu na tandi junubu nun buru gayen jabu angana dura junubu nun baram nan ko sa salli jilla gana arakan no fili salinande Allah yam bimma nda ho nyama gawa hadise Allah yam baram maga wa khamisa junubu nun buru gayen jabu karagandi astaghfirullah kame sogoba nelle kame Allahu akbar junubu adato ana bakkano nga nyaa ko nan and bi men jabi ñen ko way alayhi wassalam wa sadisa junubu nun buru gayen jabu tumundi duwange na Allah ñaga ñampam wa sabiya junubu nun buru gayen jabu ñerundi sadaga nan sadaga ni sakka sadaga mu le mukendi na yugo judi khaiya pap lamugo wasabiyan walla wasaminan sabu segundi be junubu nga burgenata salatul layl kurdu jalle be ndaw dum jalle ndagan khalas Allah bana ñu mununga wa tasi'a sabu kabundi junubu dum burgan den sabu hadith ñale indal bukhari nan disire be gana heje wurondi aga heje bane tam igo ya gana kusati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي فارين تانا كيكو anga eje ken kondi batte beli andoro ho nyanjare Allah yamba ndoro ngadi ana bukhari kidwa udepinde kun man ta'arra min al-layl daga bukhari ha tasiya hi kabundi be junubu nga burgade kasratul khuta ila masajid misidin challe daga yigabe sire wo sire anga terne katta miside ngabo yemaga ange nyir munge makanga anda bakala wa ashira shabu tamundi be gaji nu makka serenga al muksu fil musalla ba'da as-salah angana salli misida nanga salli dingira be nan do tagulu kendi ngiray angana salli misida dingira be nan do tagulu mbatte kidam magri malaika nyantini Allah ghafarada Allah hinni Allah neema malaika ken kadu wangen taxana awanga do resu khoti medi malaika ngati Allah yam babaga Allah ghafarada Allah ghafarada tamundo banande junubu kafata bo banande yani
wattu kuɗo hamminu ko watte suuga dallaga junubu ñammuruxe hammi suuga dallaga junubu ɓuruxe tammun ɗo hillande qur'ana xaranga ɓe sere suga qur'ana xaranga moxo siri an xa junubu mburuxene tammun ɗo sikkandi sere digana jikki sere ŋutu katta allah a ngana simmananti allah yampanan maxa ke ñattahuntenganco an bagada allah kutade anga tuubini haragani biri anna tuubi biri anna allah kutaxadi xa jikke ngam maxananti allah yampana ke jikke sabunde allah xa farnanda allati ana inda danni abudi bi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum alafia